जय जगन्नाथ। आज आसतु आम लंच कौन व्यवस्था करचे जाना से देखो भात सांगे देसी चिकेन झोल नहीं ता को सालाड नहीं मयूरभंज स्पेशल देसी चिकेन किपरि प्रस्तुत होउची आसतु जाना थरे जी आम मयूरभंज देसी चिकेन खाई सी के भी पार्टी छाड़ी पारनी बारंबार से चिकेन खायापी इच्छा कर मयूरभंज आसवाई इच्छा कर आज जानतु चिकेन कौन कौन दरकार जाना से बड़ रसुण नहीं 4टी गोटे केजी मु चिकेन नहीं से रसुण को छड़ीदे भलसे एवं चुपा छड़े देली देखो सब चुपा छड़े देती अदा नवा अदा मुझे नहीं ताकू छोट छोट कर काटी देती जेहेतु ग्राइंडर जार में भलसे बाटी हे से छोट छोट कर काटिदेवे ये देखो मु गोटे केजी चिकेन को ताकू भल भाव में धोई आणिकी रखी से आसतु आम टे मसला गोलेबा हलदी आ लुण तेल टे गोलेदबा जेहेतु आम प्रस्तुत करवा मसला प्रस्तुत करवा आगु एबू गोल गोलाक रखीदे 2 चामच हलदी गुंड नहीं जावा सेमती लुण भी आम 2 चामच नवा आ सोरिष तेल 3-4 चामच आम सोरष तेल देकी तेल देदबा ताकू एबे भलसे गलैदबा चारिआडे भलसे मिसीज जमी गलैदबा किए भी लेंबू दियंती किंतु देसी चिकेन रे लेंबू देवाई पड़ोनी जेहेतु बॉयलर रे दियंती किंतु चिकेन देसी चिकेन देवेनि ये सब आम भल भाव गोलैदेले एवं देखो मुझे आलू देवाई केवल 3टी आलू नहीं जदि कह दरकार पड़ो कि आलू मागिब छोट आलू 3टी नहीं आउ पियाज 8-10टी पियाज नहीं जेहेतु गोटे केजी चिकेन नहीं से पियाज बेसी दरकार हम एवं सब पियाज को आम छोट छोट करके पतला पतला करके काटी नवा सब पियाज को काटिकी रखीदबा देसी चिकेन आम देहपाई भी भल मटन खाइले बर कोलेस्ट्रोल होउची डाक्टर मैंने मना करचंती मटन खायापाई तेणुकि आम आज देसी चिकेन करवा एबे तेल और गरम हो गलानी ये देखो ताकू आलू पकईकि आगे छाणी आणुची आपन जब चाहिए टी कम तेल देके आगे आलू को भाजी आनी मुझे तेल नहीं से तेल में आगे छाणी आणुची तापर पियाज को देवी और आलू को रखीदेली छाणिकी एबे पियाज आम देखो काटिकी रखी से तेल में एबे पियाज देदबा गोटे केजी आम चिकेन पाई मु 100 ग्राम तेल नहीं एबे आम सब पियाज जो काटिकी रखीचे तेल में भाजापी देदबा ता संग को आम कंचा लंका 5-6टी कंचा लंका नहीं आज देसी चिकेन स्पेशल है आम कंचा लंकार आज करवा गुंड लंका खाली अल्प दबा कंचा लंका एबे काटिकी देदबा पर बाटिकी भी दबा 6-7टी कंचा लंका एबे देदबा पियाज आमर अधा भाजी आसलानी आम लंका पकईदेले एबे आम जो मसला छड़ेकी रखी रसुण आउ अदा को कंचा लंका पियाज सबको आम सांगर देकी बाटी आनिबा अलग अलग बाटियापाई किसी पड़ोनी आम सांगर देकी भी बाटी पारिबा देखो तुम अदा रसुण देदेली धोईकी देदब आउ कंचा लंका ये मुझे 7-8टी कंचा लंका रखी 8-10टी बेसी टे देती आज ताकू देदबा सांगरे आउ 2टी पियाज को मु 4 फाड़ कर काटी देती ताकू भी सांगरे आम बाटी आनिबा एबे हमर बाटी आनीचे देखो बाटा पूरा हो जाइए सेपटे आम पियाज भी भाजी हो आसलानी देखो बाटा पूरा हो जाइए पियाज देखा कि ना पियाज भी देखो हो आसलानी टिके कलर हो आसलानी एतिकी पियाज भाजारे आम मसला देदेव आ बेसी भाजवानी एबे आम मसला देदेव सब आज देसी चिकेन खाए बोली मो हजबैंड जाइकी मार्केट रे खोजी खोजी देसी चिकेन आनी मटन खाइले देह खराब हो से आज आम चिकेन प्रस्तुत करवा भल भाव में मसला को प्याज सांगे भाजी भाजी दबा चिकेन को देखो आम गलैकी रखीदेचे से हलदी लुण सेट हो गलानी एबे आम मसला हेले से दबा जेहेतु आम पियाज बाटीचे टिके डेरी लगे मसला हाँपाई कम आंचरे आम धीरे धीरे मसला को भाजवा एबे देखो टिके भाजी आसलानी जना पड़ू टे एमती देखिले आप तेल भी उपरको एमती उठुची जानते आम मसला हो आसलानी आमर एबे हलदी दबा से आम 2 चामच देते आउ 2 चामच हलदी देदबा आउ लंका गुंड गोटे छोट चामच रे 2 चामच लंका गुंड देती
ବେଶୀ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବାନି, ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଢେର ସାରା ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ଦେଉନାହିଁ। ଏବେ ମସଲା ଆମର ପୁରା ହେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି ମସଲା, ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ବି ହେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଚିକେନକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଚିକେନ ସବୁ ଏଥିରେ ଢାଳିଦେବା। ସେଥିରେ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ 2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେବା। ଏବେ ସବୁକୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଚିକେନକୁ ଏବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଉପର ତଳ କରିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାକୁ ଢାଙ୍କା ମାରିକି 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା। ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଆମେ ତାକୁ ନଉଟେଇବା, ତଳେ କାଳେ ଲାଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ନଉଟାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ନଉଟେଇକି ପୁଣି ଢାଙ୍କା ମାରିକି ରଖିଦେବା। ଏବେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ଭାଜିକି, ସେ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିକେନଟା ଅଧା ହେଇ ଆସିଲାନି, ଏବେ ଆମେ ଚିକେନରେ ଆଳୁ ଦେଇକି ତାକୁ ନଉଟେଇଦେବା, ମିଶାଇଦେବା ଚାରିଆଡ଼େ। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଚିକେନ କଲର୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଅଧା ହେଇ ଆସିଲାନି। ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ପୁଣି ଢାଙ୍କା ମାରିକି ଆମେ ରଖିଦେବା 5 ମିନିଟ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମର କଷା ହେଇ ଆସିଲାନି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏବେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, 1-2ଟା କଞ୍ଚା ପିଆଜ କାଟିଥିବେ ଆପଣ, ଏଇ ପତଳା ପତଳା ତାକୁ କାଟିକି ରଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ କଷା ହେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ତେଣୁ ଟିକେ ଭଲ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଦେଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ପିଆଜ ବି ମିଶିଗଲାନି, ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ପିଆଜ ବି ସବୁ ମିଶିଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ପାଣି ଢାଳିଦେବା। ଗରମ ପାଣି କରିକି ମୁଁ ରଖିଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରିବା, ଟିକେ ଭଲ ମଣ୍ଡ ମଣ୍ଡ ଟିକେ ହେବ। ତେଣୁକି ମୁଁ ତାଟିଏ 2 ତାଟିଆ ଖାଲି 2 ତାଟିଆ ପାଣି ଦେଇଛି। ଏବେ ତା ମସଲା ଦେବା, ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, 2-4ଟା ଲବଙ୍ଗ ନେଇଛି, ଆଉ 2-4ଟା ଗୋଲମରିଚ, ତାକୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ଟିକେ ରଖିଥିଲି। ଟିକେ ଖାଲି ଗରମ କରି ଆଣିଥିବେ, ନାଡ଼ି ଆଣିଥିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଫୁଟି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଚିକେନ ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ତା ଉପରେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଫୁଟି ଫୁଟି ପାଣି ବି ଟିକେ ମରି ଆସିଲାନି, ଚିକେନ ଆମର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା, ଟିକେ 2-4ଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଆମେ ଚିକେନରେ ଦେବା। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଆମର ଚିକେନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିଦେଉନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛି ମୁଁ ଆଜି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ, କେମିତି ଚିକେନକୁ ରଖିବି ମୁଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ଝୋଳ ଆମର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସ୍ପେଶାଲ ଦେଶୀ ଚିକେନ କିପରି ହେଇଛି। ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଘରେ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ।